গতকালি আরুদিগি ব্লক আরুদিগি থানার আমার যে তিলি গাঁ রয়েছে তিলি গাঁরে গোটে যে নাবালিকা শঙ্কর বেহের দଳେ নাম যে গাধেଇବା ସମୟରେ যে ସାବୁନ ତଳେ ଖସି যে ପଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ যে ଏହି যে ପଥର ବର୍ତ୍ତମାନ যে ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ এই যে ପଥର ମଧ୍ୟରେ যে ସାବୁନଟି ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାବୁନକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ହାତଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଟା ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା পর্যন্ত সেইটি ফসি রহি যাইতিলা এবং যে পরবর্তী সময় যেতেবেলে কি হাত যে ফসি যাইতিলা সেতেবেলে যে স্থানীয় অঞ্চলবাসী এবং পরিবার সদস্য মানে সমস্ত আসিଥିଲେ এবং যে অগ্নিশম বিভাগକୁ ମଧ୍ୟ খবর ଦେଇଥିଲେ এবং অগ্নিশম বিভাগ যে আসি দীর্ঘ অক্লান্ত পরিশ্রম পরে তাকে উদ্ধার করা যাইতিলা নিশ্চিত ভাবে গতকালের যে ঘটনা কোন ঘটিଥିଲା এ সংক্রান্ତରେ আমার যে স্থানীয় কিছু লোক ମଧ୍ୟ অଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି କଣ ଘଟିଥିଲା ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କାଲିକା ଯୋଉ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଥିଲା ଆମ ଶଙ୍କର ବେହେରଦଳି ପିଲା ଆମର ଯୋଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ଯାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରୁଥିଲା ସଫା କଲା ପରେ ସେ ପିଲାର ସାବୁନଟା ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଠି ତା ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ସାବୁନଟା ବାହାର କଲା ବେଳେ ତା ହାତଟା ଫସି ଯାଇଥିଲା ଫସିଲା ଏମିତି ଦିନ 3ଟା ଏମିତି ଭିତରେ ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଲୋକାଲ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ନ ବାହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ବାଲା ଆମକୁ ଏଠି 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆଜି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଫସିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ତିଳି ଗାଁକୁ କିବା ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛେଳିଗଡ଼ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ନଜର ପଡୁନାହିଁ ନା ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଧୁଆ ଟୁଠରେ ନା ପାହାଚ ଅଛି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଠି ଜେସିବି ବି କାଲି ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜେ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବନେଇକି ଆସିଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଭଳି ବି ଅବହେଳିତ କରି ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ମଧ୍ୟରୁ ଏଠି ଏ ଗାଁକୁ କିବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ଅବହେଳିତ କରି ଚାଲିଛି କାରଣ ଏଠି ଛେଳିଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକି ପୁରା ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନା ଆଜି ଏଠି ଗାଧୁଆ ଟୁଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପାହାଚ ଅଛି କିବା ରାସ୍ତା ଅଛି ଏଭଳି ବାର ଆମେ ବିଡିଓ ଅଫିସ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ লোকাল প্রতিনিধি মানুষ বার আমি জনাই আসলে সুদ্ধা কৌশি এটি আম সুবিধা দেই পারু নাহান্তি যে গতকালির ঘটনা যদি আমি তর্জমা করিবা কাহার অবদান রয়েছে বা কাহা পাই বলি যে পিলাটি উদ্ধার হই পালা বলি ভাবুচନ୍ତି মু তো কইবে প্রথম जो आमर अग्निशम बाहिनी जो अच्छा भाई माने जो खबर पाइला भितर जो आसी माध्यम ही आज ए पिला आमर उद्धार होती सी आज जीवंत फेरी काली जो दीर्घ 8-9 घंटा पर उद्धार पर जो सांगे सांगे जो मेडिकल नेले चंद्रगिरी मेडिकल जो ना बर्तमान तार हाथ भी एक्सरे भी बाहर कराई ये बर्तमान जो हाथ बथा हो तो किसी टाइम लगे मना ना किंतु अग्निशम बाहिनी के धन्यवाद देवी ये स्थानीय केवल अग्निशम बाहिनी ना केवल ये स्थानीय लोक मैंने किए उपस्थित कि पुलिस कौन से उपस्थित थे कि हाँ पुलिस बाहिनी आसिक उपस्थित थे आ मेडिकल टीम आसते आमर तहसिल सार भी आमको जोगाजोग करते आम भी जनईलु तहसिल सार को आमर लोकाल प्रतिनिधि जे कि आमर जिला परिषद सार आमर लोकाल सरपंच एठी उपस्थित थे निश्चित भाव जहाँकि कहते ये घटना गतकाली घटी जहाँकि अंचल गोटे प्रकार स्तंभीभूत हो जाते लोक मैंने जो रही जो शंकर बेहर दल जो रही जो नाबालक जो फसिकी रही जाते दीर्घ 8-9 घंटा कौन कहे आज्ञा आपण परिचय कहे जो कौन कौन घटी आपण कौन कहे मो ना शंकर बेहरदले मुझे पेन सार्ट सफा करने आसीलु आमर भाई सहित से मो सफा कला बेलू मो हाथ रू साबुनटा खसी से पथर सन्धि पशि जाइए तो मोर हाथटा लगी जाइए रेस्क्यू टीम आसिकी आज पुनर्जन्म पाई उद्धार करू करू मत चंद्रगिरी मेडिकल को जल्दी नहीं गले बर्तमान आपणकर स्वास्थ्य अवस्था किभली अछि मो स्वास्थ्य व्यवस्था भल अच्छे हाथटा पेन हो खाली निश्चित भाव छटिया नाबालक सी भी अबा कौन जान कारण काली भली जो भाई भाव घटना घटी जहाँफल कि सी भयभीत अवस्था रही तेणु किसी असमर्थ हो पड़े एवं काली जो घटना जो देखा गोटे प्रकार एक विरल दृश्य
ଅତୃପ୍ତି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସି ଯୋଉ ଫସିକି ରହିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଏବଂ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘତମ ଯୋଉ ଫସିକି ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସହାୟତାରେ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତେଳିଗାଁରୁ ତିରୁପତି ବିଷୟରତ୍ନ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।